Seguimos conociendo a más ponentes que van a visitarnos durante los próximos días aquí en el CyberCamp y ahora vamos a conocer a una eminencia, una persona que ha trabajado en empresas importantes, en empresas como por ejemplo Google, aunque ahora está en Lyft. Vamos a conocer a Alisha Kloc, que la vamos a tener el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en el auditorio. Welcome to León, Alisha. Thank you very much. It's great to be here. Bueno, es muy importante mantener la seguridad, la privacidad de nuestros datos. A Alisha le fascina este mundo. Es necesario que cuando nosotros abrimos una cuenta de Facebook, cuando abrimos una red social, mantengamos esos datos en privado. Es decir, que no puedan acceder ciertas personas que no queremos que accedan a esos datos porque nos puede perjudicar. I think it's really important to understand when you start to use a service, so any service, Facebook, Google, whatever you want, understand what their policies are, understand what they believe about cybersecurity, about user privacy. Some companies are better than others, some companies just haven't thought about it, and you asking the question might inspire them to, do better. But being informed is your best protection. Understanding what you're doing, understanding where your data is going and how it's being used is the best thing you can do to protect yourself online. Pero la gente realmente lee esas políticas de privacidad. La gente cuando se abre una red social dice, uy, espera, voy a ver la política que esta red social me ofrece. ¿Eso es real? ¿Eso la gente lo hace? So, yeah, nobody reads the terms of service. There are a lot of legalese, a lot of just lawyer talk. I wouldn't recommend looking in the terms of service necessarily to understand what a company is going to do with your information. The terms of service are written for lawyers and for legal purposes. What you want to understand is what the company believes and their real talk policy for what they're going to do with your data. You're not going to get that from the terms of service. You'll get that from researching the company, from looking at their stance. For example, Apple took a public stance when they said we're not going to decrypt this iPhone. That's a pretty strong stance about how they feel about this kind of privacy issue. So doing that kind of research is better than just reading all of this really dry lawyer speak. Por eso es tan importante este evento, el CyberCamp, porque no todos leemos esas políticas de las redes sociales, de diferentes redes sociales, y además cada red social me imagino que tendrá una política diferente, y si nosotros venimos aquí al CyberCamp, a este evento, estas 4 jornadas, vamos a enterarnos muchísimo de cómo tenemos que abrir una red social, cómo tenemos que trabajar con ella y si el día de mañana queremos cerrarla, lo que tenemos que tener en cuenta. Así que acérquense hasta aquí, conozcan todo lo que nos tienen que decir los diferentes ponentes y en este caso Alisha Kloc. Alisha va a estar, como decimos, el próximo domingo a las 10 de la mañana. ¿De qué nos vas a hablar, Alisha? On Sunday I'll be talking about how to succeed in cybersecurity, and that's more than just book studying, understanding the difference between HTTP and HTTPS, more than understanding encryption or doing pen testing or reverse engineering. It's ways to succeed and to move yourself forward no matter what your background is, no matter what your skill level is, and finding a way to contribute to cybersecurity because the field is in dire need of people and we need people from all walks of life. We don't just need, the stereotypical guy sitting at a computer, hacking away. We need people with all kinds of skills and I want to help everybody succeed and join us in cybersecurity. Y la última pregunta de las cuestiones, Alisha, ¿alguna vez te han hackeado alguna red social? I haven't personally experienced hacking outside of war games and things. I participated in some of those. It's a very interesting experience. But I do try and do everything that I can to protect myself, and I try and help, the people around me do that as well. Bueno, pues ya lo sabéis, no solo es importante proteger vuestras cuentas, sino también las cuentas de vuestros familiares. Y por eso estamos aquí, para aprender un poquito más de ciberseguridad y protección de datos. Bueno, lo vamos a dejar, hemos hablado con Alisha, el próximo domingo la veremos a las 10 de la mañana para hablarnos de todo esto y que sepamos muchísimo más de este tema. Thank you very much, Alisha. Thank you, this was a lot of fun. See you on Sunday. See you then.
Venga, continuamos. En unos instantes, en unos minutos, vamos a seguir subiendo más y más vídeos desde aquí, desde el CyberCamp 2016.